नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। भक्ति वर्षा चैनल तरफ समस्त मंगल कामना करी यार स्वतंत्र उपस्थापना राशि कल्याण कार्यक्रम को अगणित श्रोता बंधु मानक स्वागत जनावि। ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र। आज पारंपरिक मिथुन 6 दिन ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष इंग्राजी 2026 मसीहा जून मास 20 तारिख शनिवार। आज सूर्योदय सकाल 5:12 एवं सूर्यास्त संध्या 6:24। आज तिथि षष्ठी दिन 3:47 पर सप्तमी। आज राशि सिंह। आज नक्षत्र मघा दिन 9:26 पर पूर्वा फाल्गुनी। आज जदि कौन सी व्यक्ति मृत्यु हुए ताहले 3:47 पूर्व जदि मृत्यु हुए ताले 1 पार पुष्कर दोष रहिबो एवं 3:47 पर जदि मृत्यु हुए ताले 2 पार पुष्कर दोष रहुतबारु सेतिप्रति शांति विधान करणीय। आज जोगिनी पश्चिम दिगे रहिबे एवं 3:47 पर वायव्य कोणे रहुतबारु से समय से दिगु यात्रा आदि शुभ कर्म करंतु नाही। अब आज षष्ठीर एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य निम्ब दिन 3:47 पर ताल। आज कौन शुभ दिन निर्घंट करा जाई नाही। आज शुद्ध शुभ बेला सकाल 10:01 ରୁ 12:04 दिन 3:06 ରୁ 3:46 राति 11:27 ରୁ राति 1:36 एवं राति 3:03 ରୁ राति 3:51 पर्यंत रहुथिबारु आपण से समय कौन शुभ अनुकूल यात्रा आदि करि पारंती। प्रिय श्रोता बंधुगण, आपण आज पंचांग सहित शुद्ध शुभ बेला सूचना पाइले। एवं आसतु जाना आज प्रत्येक राशि जात व्यक्ति मान दिन टी भली भाव में कटो। आम प्रथम सूचना देवा मेष राशि संपर्क में। मेष राशि आपन जानती प्रत्येक राशि 3टी नक्षत्र थिबारु मेष राशि 3टी नक्षत्र 1-1, 2-1, 3-1 यही 3 नक्षत्र मेष राशि जात व्यक्ति मानकर आज अपराह्न पर्यंत समयटी आदौ भल कटो ना। आपणकर आज प्रत्येक कार्य बाधा सृष्टि हम। आपण आज घरे अजथाटे पारिवारिक अशांति सृष्टि हम। कौन सी मातृस्थानीय व्यक्ति आपण पर आज यथेष्ट असंतोष व्यक्त करेंगे। आज आज बंधुबांधव आपण अजथाटे दोषी सब्यस्त हे। आप अजथा किसी अर्थ व्यय हबार संभावना रोकता बेले शारीरिक कष्ट आप अनुभव करेंगे। उदर जनित रोग हो बा कौन रक्तजनित रोग हो आपण को आज ता मानसिक स्थिति को सामान्य विच्युत करें। आज कार्यालयटी आपणकर अस्वास्थ्यकर परिवेश भितर गति कर। सहकर्मी मैंने आपण विरुद्ध में कुच्छा रटना करेंगे। राजनैतिक व्यक्ति मैंने निजर कथा दे कथा रखि नथिबारु कर्मी पाखे अपदस्थ हेबे एवं जो मानकर कौन सी प्रकार कहा पाखे अर्थ बाकी रही थाए आपण आज ता संगे जदि आलोचना करती ताल ता कलहर रूप नहीं पारे। तेणु आपण आज टिके सतर्कता अवलंबन करतु। किंतु अपर पक्षरे अपराह्न को परिस्थितिर सामान्य परिवर्तन हो पारे। किंतु आपणकर आज टिके जदि हनुमान चालीसा पाठ करती हनुमान पाखे 7टी नालिया फूल अर्पण करी निज दिनचर्या आरंभ करती परिस्थिति किछिटा उन्नति परिवर्तित हो पारे। बर्तमान आम सूचना देवा वृष राशि संपर्क में। वृष राशि 3टी नक्षत्र 3, 2, 4, 2, 5, 2 यही 3 नक्षत्र वृष राशि जात व्यक्ति मानकर आज अजथाटे कौन लोक सहित कलह सृष्टि हम। आपणकर अति भल संपर्क थी लोक आज आप भूल बुझब। आज आपणकर कार्यालय सहकर्मी मान सहित बचसा हो पारे एवं उपस्थित अधिकारी सहित जुक्तितर्क आपण घटना को भिन्न बड़ दब। तेणु आपन टिके सतर्क रुहतु। आज आज राजनीतिक व्यक्ति माने कर्मी मान पाखे अपदस्थ हे। व्यवसायी माने तांकर निजर व्यवसायी समाज में अपनिंदित होगा सहित कौन सी प्रकार अप्रीतिकर परिस्थितिर सम्मुखीन हो पारती। आज छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़ारे घोर अवहेला करेंगे। आज प्रेमी जुगल मध्य मान मनांतर चरम रूप नेब। बर्तमान में सूचना देवा मिथुन राशि संपर्क में। मिथुन राशि 3टी नक्षत्र 5, 3, 6, 3, 7, 3 यही 3 नक्षत्र मिथुन राशि जात व्यक्ति मानी आज अपराह्न सुधा आपण आज बहुत भल फल पाइबे। आपणकर आज मान सम्मान जश वृद्धि हे। अजाचित भाव में आप आज अर्थ लाभ हे। आपणकर शत्रुता अर्जन शत्रुता थी व्यक्ति आज आप सहित स्वतःपूत भाव मिलामिशा कर आपण पाखे अनुताप कर। आज आपणकर कौन दूर बंधु आपण सहित हठात संपर्क स्थापन करी कौन कार्य अनुरोध कर पारती। आपणकर आज दिनटी
सम्मानर सहित अतिवाहित होउथुवा बेले अपराधरे से सामान्य विच्युति घटिपे आपणकर जहाँ कार्य आशा करुँच ताहा केबेले अपराधरे भिन्न रूप नौथुवारु आपण मन को टिके कष्ट आसीपारे। आज कार्यालय अवश्य आपणकर समयटी भलरे कटिब। राजनीतिक लोक मानक दिनटी मध्य सेते मंद नुहे, किंतु व्यवसायी मानक जदि से व्यवसाय उपर संपूर्ण मनोनिवेश न करती, तीक्ष्ण दृष्टि व्यवसाय को नजर न रखती, ताले क्षति सम्मुखीन होवार संभावना रही। बर्तमान सूचना देवा कर्कट राशि संपर्क में। कर्कट राशि 3टी नक्षत्र 7, 4, 8, 4, 9, 4 यही 3 नक्षत्र कर्कट राशि जात व्यक्ति मानकर आज केवल मानसिक अस्थिरता रहिबो नाही। आज तांकर प्रत्येक कार्य बाधा सृष्टि हम। आपणकर आज आप जहाँ को कथा देइथिबे ताहा आज आपण पूर्ण करि न पारिबारु ता पाखे समालोचित हेबे एवं आपण को मध्य किछि लोक कथा देइथिले मध्य से कथा न रखि पारिया फल ताहा आपणक मानसिक अशांतिर कारण हम। आपणकर आज प्रत्येक कार्य बाधा सृष्टि हेब। आपणकर कौनसी दूर संपर्क व्यक्ति आपण उपर आज यथेष्ट असंतोष व्यक्त करेंगे। आप जड़े मातृस्थानीय व्यक्ति आपण को उपरे भरोसा करथिले मध्य आपण ताहा करिबारे असफल होइथिबारु से आपण को उपरे यथेष्ट असंतोष व्यक्त करेंगे। आज कार्यालय आपण निज कर्म संपादन संपूर्ण सफल हेबे नाही। राजनीतिक व्यक्ति मान दिनटी आज भल नुह। व्यवसायी माने मध्य आज यथेष्ट लाभ परिवर्ते परिस्थिति पड़ी सामान्य लाभ करिवार सुजोग नियंतु। जदि ताहा न नेबे ताले आपण अनेक क्षेत्र सम्मुखीन हेबे। बर्तमान आम सूचना देवा सिंह राशि संपर्क में। सिंह राशि 3टी नक्षत्र 10, 5, 11, 5, 12, 5 यही 3 नक्षत्र सिंह राशि जात व्यक्ति मानकर जो कार्य आपण करि आसीचंती बा आपण जो कार्य गतानुगतिक भाव में गड्डालिका नीति चली आपड़ जदि से मनोनिवेश करती से संपूर्ण सफल हेबे। जदि कौन नूतन कार्य आप आरंभ करने जाती ताले आपण से असफल हेबे। आपणकर आज कार्य कला बेले असावधानतावशत कौन तीक्ष्ण अस्त्र आघात रक्तस्राव हो पारे। आपणकर आज अनेक कार्य बाधा सृष्टि होवारु आपण कौन नूतन कार्य हाथ को नियंतु नाही। कार्यालय आपणकर पुराना काम आज सारिया चेष्टा करंतु। नुआ कार्य आरंभ करने को हेले ताहा आपणपाई भल फल देव नाही। आज राजनैतिक व्यक्ति माने अଯଥାଟାରେ प्रतिश्रुति दे प्रतिश्रुति रखि नथिबारु जेतिकी समालोचित हेबे ता अपेक्षा अधिक लोकों को से मिथ्या कहवाई बाध्य मध्य होई पारंती। आज व्यवसायी मानकर फल मध्यम मिलिब। जो माने छात्र छात्री मानकर आज जेते चेष्टा कले मध्य कार्य सफलता पाई परिबे नाही। जो मानकर शिक्षावृत्ति रही से माने आज निज शिक्षार अवहेला प्रदर्शन करी उपयुक्त अधिकारी असंतोषर कारण हेबे। बर्तमान आम सूचना देवा कन्या राशि संपर्क में। कन्या राशि 3टी नक्षत्र 12, 6, 13, 6, 14, 6 यही 3 नक्षत्र कन्या राशि जात व्यक्ति मानकर आज अଯଥାଟାରେ आपणकर अर्थ व्यय हो। कौन व्यक्ति आपण अर्थ आशा करी न पाइबा फल से आपण असंतोष व्यक्त करेंगे। आपणकर आज कौन कार्य अनेक बाधा सृष्टि होवारु आपणकर आज मनोबल मध्य दुर्बल हो। तेणु आज आपण टिके विष्णु आराधना करंतु, विष्णु मंत्र जप करंतु एवं पाखे गोटे सबुज वर्णर रुमाल रखंतु। परिस्थिति किछटा सुधार आसी पारे। आज कार्यालय आपणकर बहुत अवहेला आपणकर उपयुक्त अधिकारी दृष्टिगोचर होगा फल से आपण गोटे असंतोष व्यक्त करेंगे। सहकर्मी मैंने आप आज सहयोग करेंगे ना। आज घरे मध्य पारिवारिक अशांति सृष्टि होगा सह आपणकर कौन अति निकट संपर्क व्यक्ति जे आपण निर्भर करेंगे कार्य असफल रही आज मानवनांतर होवार यथेष्ट संभावना रही। बर्तमान सूचना देवा तुला राशि संपर्क में। तुला राशि 3टी नक्षत्र 14, 7, 15, 7, 16, 7 यही 3 नक्षत्र तुला राशि जात व्यक्ति माने आज सर्वजयी हेबे। जो कार्य हाथ देवे से कार्य सफल हम। आपणकर आज कौन से नूतन दिग मध्य उन्मोचित हो। आपणकर आय जो सूत्र होची
ତା ଅପେକ୍ଷା ନୂତନ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଆୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବହୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ବେଶ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବା ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର କଳା କୌଶଳଟାର ନୈପୁଣ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ବିଛାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଛାରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 16/8, 17/8, 18/8 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛାରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେତେଟା ସଫଳତା ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ବାଧା ଆପଣ ମନକୁ ଭରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ସଫଳ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ଆସିଯିବ। ବିଶେଷତଃ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାହା ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଘରକୁ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯାହା ନିଜର ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଆସିଥାଏ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ମିଶ୍ର ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଧନୁରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 19/9, 20/9, 21/9 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ପୁରାତନ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବାୟୁଜନିତ ହୋଇପାରେ ବା ସ୍ନାୟୁଜନିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବା ସହିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବ ବା କଟୁବଚନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଥୟ କରାଇବ। ଆଜି ବିନା ଦୋଷରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବେ। ଆଜି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳା ଏବଂ ଅଭିନୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ ସେ ଆଜି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମକର ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 21/10, 22/10, 23/10 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକିଏ ଆଜି ଆପଣ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ମାନ ମନାନ୍ତର ହୋଇ ତାହା କଳହର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କର୍ମୀଙ୍କ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି 7ଟି କଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 23/11, 24/11, 25/11 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ସବୁଥିରୁ ସାଫଲ୍ୟର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ମାନ ମନାନ୍ତର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଭେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ। ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର
ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସୁଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସନ ଭୂଷଣ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଜର ପତିଆରା ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୀନ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 25/12, 26/12, 27/12 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ ସେମାନେ ଆଜି ସମାଜର ଅପନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଥାଏ ଆପଣ ଆଜି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ଆପଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆୟର ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମାପନ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦିନଟି କିଭଳି କଟିବ ତା'ର ସୂଚନା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।